हेलो, हाउ इज़ एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इस वीक की बेस्ट एपिसोड्स के बारे में। वेलकम टू द रिव्यू विद महाविश। आप देख रहे हैं बहुत सारे ड्रामे इस हफ्ते। आप देख रहे हैं रांझा रांझा कर दी, दिल मोम का दिया, और इस तरह के जो काफ़ी सारे ड्रामे हमने देखे हैं। कुछ ड्रामे ख़त्म हो गए हैं, जैसे रूबरू इश्क था, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस ड्रामे में क्या ज़्यादा व्हाट द एफ था और कौन सा ड्रामा हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। So should we start with the great stuff or should we start with the bad stuff? Let's start with the bad stuff. Let's start with Dil Moom Ka Diya, which is phenomenal when it comes to rating. बहुत ज़्यादा रेटिंग मिल रही है इस ड्रामे को, बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, अगर आप रेटिंग को पजीराई कहते हैं तो। इसमें जो एक्टिंग है, नीलम मुनीर का जो कैरेक्टर है वो एक प्रॉपर कैरेक्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ख्याल है, हो सकता है आप डिफ़र करते हो, हमारे जो माशरे में जो मैसेजेस हैं जो ऑलरेडी जा रहे हैं, जो औरतों के लिए बहुत हार्मफुल हैं, उसमें ये जो कैरेक्टर है नीलम मुनीर का कैरेक्टर, वो उन मैसेजेस को सॉलिडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, नीलम मुनीर का कैरेक्टर जो है वो एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़बरदस्ती सॉर्ट ऑफ शादी करा दी जाती है अपनी उम्र से बड़े एक आदमी से, जो कि इतना खूबसूरत नहीं होता, जो कि इतना प्यारा नहीं होता। और नीलम मुनीर का कैरेक्टर उस पूरी शादी और उस पूरे फैमिली को, जो कि सपोजिटली अच्छी ही थी, उनको छोड़ के वो एक ऐसे लड़के से शादी कर लेती हैं जो कि उनके हिसाब से देखने में बड़ा प्यारा है, उनकी नीली नीली आंखें हैं, गोरा चिट्टा है, लेकिन वो काफ़ी बदतमीज़ किस्म का आदमी है, जो कि अब उनको शादी के बाद एहसास हो रहा है। इस वक्त जो 27th एपिसोड, गालिबन 26-27 एपिसोड्स में हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये शादी होगी उसमें वो सारा कारमा सॉर्ट ऑफ उनको वापस पड़ रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपनी उम्र से बड़े एक शख्स को उन्होंने बहुत बुरा भला बोला था, तो उसी तरह उनको ये शख्स जो उनका करंट हस्बैंड है वो उनको बुरा भला बोल रहा है, क्योंकि नीलम उनसे 1.5 साल बड़ी हैं। सो व्हाइल इट ऑल्सो शोज यू अ लॉट ऑफ टॉक्सिक एंड रॉन्ग मैसेजेस दैट आर देयर इन आवर सोसाइटी, जिनके ऊपर वो अच्छे से नज़र भी डाल रहे हैं कि उम्र में बड़ा होना या छोटा होना ये सब इतनी को बड़े मसले नहीं है, लेकिन हम इनको मसला बनाते हैं। असल चीज़ ये होती है कि दोनों इंसान एक दूसरे के साथ अच्छे हों, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो, लेकिन इसमें ये बड़ा छोटा होना, औरतों का इस तरह ताने देना कि अच्छा ये तो तलाक याफ्ता भी है, इसके तो 2 बच्चे भी हैं। सो दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ शोन, बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिल मोम का दिया इज़ दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उन्होंने इस तरह दिखाया है कि वो एक लड़की अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड भी है तो उसकी रीज़न कोई नहीं दिखाई है। और प्लस ये जो एक पूरा एक सेटअप है जिसमें एक मर्द है जो वो टिपिकल है, औरतें भी तकरीबन सारी टिपिकल हैं। सो देयर आर नो कैरेक्टर्स। हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद है शादी हो जाए और घर अच्छा हो जाए और बच्चों की देखभाल, विच इज़ ट्रू। येस, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का सबसे ज़्यादा यही ज़िंदगी का एक मकसद बना दिया जाता है और यही है, तो इसलिए ड्रामों में भी वही ये चीज़ें देख के रिलेट करती हैं। लेकिन यार मतलब कुछ तो इसमें थोड़ा सा तो आप चेंज करें या थोड़ी सी तो इसमें कोई वेरिएशन लेकर आएँ। लेकिन भाई आवाम देख रही है, आप सबको पसंद आ रहा है। 2.3 मिलियन व्यूज़ हैं एक लास्ट एपिसोड के, इनके रीसेंट एपिसोड के, मतलब वो लास्ट एपिसोड भी नहीं, यहाँ तो बड़ी बड़ी लास्ट एपिसोड्स, फिनाली, फर्स्ट एपिसोड के बड़े बड़े व्यूज़ आते हैं, लेकिन इसके रैंडम एपिसोड के इतने ढेर सारे व्यूज़ हैं। सो आई एम जजिंग यू ऑल ऑफ यू ऑल हु लाइक दिस ड्रामा, एंड इवन दो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस हैज़ मेड अ लॉट ऑफ अदर ग्रेट ड्रामाज, लाइक खुदा मेरा भी है एंड एवरीथिंग, बट ये भी ड्रामा है आई गेस जो लोगों को पसंद आ रहा है। सो इट्स अ हिट। व्हाई इट्स अ हिट इज़ अ बिग क्वेश्चन। जी, दूसरे ड्रामे की तरफ आते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है रूबरू इश्क था, जो स्टार कर रहा था दानिश तैमूर को, उशना शाह को, अली अब्बास को, सनम चौधरी को। और रीसेंट एपिसोड में, और अगर आपने ये नहीं देखा हुआ ये ड्रामा अभी तक, तो प्लीज़ ये आगे मत देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स देने वाली हूँ, क्योंकि रूबरू इश्क था रिसेंटली ख़त्म हो गया है। जियो से एयर होने वाला ये ड्रामा रिवेंज के ऊपर था, लव के ऊपर था, इमोशनल एंड फिज़िकल अब्यूज़ के ऊपर था। अली अब्बास का जो कैरेक्टर है वहाज, वो एक बड़ा ही सख्त किस्म का कॉप होता है जिसको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत होती है। अब क्या ये खुला तजाद नहीं कि एक ऐसा कॉप है जो मार के लोगों को सीधा कर देता है, लेकिन उसको अपनी बहन से इतना प्यार है, वो इतना ज़्यादा उसको स्पॉइल कर रहा है, देन ही इज़ अ टोटल साइको टू हिज न्यू वाइफ सलवा, विच इज़ प्लेड बाय उशना शाह। सो एक इतना साइको आदमी, एक अचानक से उसको ख्याल भी आ गया क्या हुआ ये, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड दिस कैरेक्टर सडनली बिकम गुड, जस्ट ओके यस 2 people died in his family, so yeah that was huge, but do people change like that? I think that they pretend to change like that, or they assume that they have changed, but they don't really change, do they? What do you guys think? Now here's the drama which I hope that does really well with everyone. I hope everyone is watching this drama. It's my favorite drama right now, and it's called Ranjha Ranjha
کر دی, جس کے اوپر میں پہلے بھی بہت باتیں کر چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ مجھے یہ ڈرامہ کتنا پسند ہے. اور اگر آپ کو یہ ڈرامہ پسند نہیں آ رہا دین آئی ایم ججنگ یو. میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیوں نہیں پسند آ رہا. اس کو لکھا ہے فائزہ افتخار نے, اس کو ڈائریکٹ کیا ہے آلسو ون آف مائی فیوریٹ ڈائریکٹرز کاشف نثار. ایوری تھنگ ہی ڈز از سو بریلینٹ. The soundtrack of the drama is so beautiful. In the fourth episode of Ranjha Ranjha Kardi, there is a very strong sort of relationship that we see between Sahir and Noori, which is played by Iqra Aziz and Sayyid Jibran. تو دونوں کے بیچ میں ایک مکالمہ ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ساحر کہتے ہیں کہ میری ماں کسی فیکٹری میں کام کرنے والے کو تو قبول کر لے گی, اس کی بیٹی کو تو قبول کر لے گی, یا فیکٹری میں کام کرنے والی کو قبول کر لے گی, لیکن وہ کسی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کرے گی جس کا باپ کچرا چنتا ہو یا وہ خود کچرا چنتی ہو. تو وہ کہتی بھی آگے سے کہ میں ایسی نہیں ہوں. اور وہ بیچاری اتنی اسٹرانگ لڑکی ہے, لیکن وہ عشق میں اتنی کریزی ہو چکی ہے کہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنی تمہارے لیے, تمہاری امی کے لیے زبان بھی کٹوا لوں گی اپنی, اگر ان کو ٹٹر ٹٹر تیز بولنے والی لڑکیاں نہیں پسند. So we see in Sahir's character that he does have emotion for her, but وہ بقول نوری کے مولوی کا بیٹا ہے, تو مولوی کے بیٹے جو ہیں انہوں نے تو ساری زندگی یہی تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنس کو اور اپنی باتوں کو اتنا ایکسپریس نہیں کرنا. لیکن نوری کے تھرو جس طرح اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, وہ اپنے گھر میں عورتوں کے حساب سے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی ڈائنامک کیا تھی. فار ایگزامپل نوری, جو میرا فیوریٹ جملہ ہے پورے پلے میں وہ یہ ہے ابھی تک کہ جو زندہ ہیں وہ تو پاگل ہیں. تم نے بھی زندہ لوگ دیکھے ہی کہاں, تم نے لڑکیاں دیکھی ہی کہاں ہیں, تو جو زندہ ہیں وہ تو میری طرح پاگل ہیں. اور یہی بات فیکٹ ہے جو کہ ساحر کو ہٹ کرتی ہے, اور جو وہ کہتا بھی ہے کہ ہاں میں نے تو اپنے آس پاس سب صابر, شاکر, اس طرح کی لڑکیاں دیکھی ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی تھنک از دا مارول آف آل آف فائزہ افتخارز ہیروئنز, اینڈ اسپیشلی نوری. نوری کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے. عام لڑکیوں کی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں پاگل پن بھی ہے, کہیں نہ کہیں ضد بھی ہے, کہیں نہ کہیں نفرت بھی ہے, محبت بھی ہے. وہ طوفانی محبت نفرت جو ہم نے رانجھا رانجھا کردی کے کچھ شیڈز میں دیکھے ہیں, لیکن وہ جو طوفانی محبت اور نفرت ہے اس کو ہم ڈراموں میں نہیں دکھا رہے, اس کو ہم فلموں میں نہیں دکھا رہے. بہت کم رائٹرز ایسے ہیں جو اس طرح کے رسکس لے رہے ہیں, بہت کم شوز ایسے ہیں جو ایسے بن رہے ہیں. سو اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم رانجھا رانجھا کردی کو دیکھیں اور اس طرح کی ہیروئنس کو سپورٹ کریں اور اچھے ورڈز دیں, نہ کہ وہ پاگل دوسری جو ہیروئن ہے جو دل موم کا دیا میں جو عجیب سی ہم نے ہیروئن بنا دی ہے, جو کہ اوبویسلی اس کے بھی ایشوز ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایول دکھا دیا, ہم نے اس کو بدتمیز دکھا دیا, ہم نے اس کو جنگلی دکھا دیا ہے. تو یہ لڑکی بھی جنگلی بن سکتی تھی, لیکن اٹس یو سی دیٹس دا ڈفرنس ان دا رائٹنگ, ان دا وے دیٹ دے ہیو اپروچڈ اے کریزی گرل. ناؤ دس از اے کریزی گرل ٹو, شی از ویری ایموشنل, شی ہیز آؤٹ برسٹ, شی گوز واٹ شی وانٹس فار. سو ان دیٹ وے شی از کریزی. بٹ بقول نوری کے لائک آئی سیڈ کہ جو زندہ ہیں وہ تو پاگل ہیں. تو زندہ لڑکیوں کی کہانیاں لکھنے کے لیے فائزہ افتخار, تھینک یو, آپ نے یہ لکھا کردار, اینڈ آئی لو دس کیریکٹر سو مچ, اینڈ اقرا عزیز ہیز پلیڈ اٹ سو بیوٹیفلی. Also in Ranjha Ranjha Kardi we have this magnificent scene in which there is this ممتاز محل, جو ہم سب کے بچپن کا ایک فیوریٹ کیریکٹر ہے. تو ممتاز محل نے جو حضرت ہیں جنہوں نے وہ کیریکٹر پلے کیا, he also played نظیرہ ان لشکارا, اگر آپ کو یاد ہو, اینڈ it was brought to my attention and I was so happy to see that there are actors in this country who don't just want to be heroes. ایک تو سب کو ہیرو بننے کا شوق ہے, everybody wants to be a hero or a heroine. So when you see an actor who is so in love with what his work is, and I was especially very happy to see this actor who was ready to become like a lomdi. Like, can you imagine that? Can you imagine how true he is to his craft, that he is ready to become a lomdi. So بہت سارے ایکٹرس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ when you have a character, there's no bigger joy than that. And for audiences as well, especially people like me, it was hilarious. That whole scene is just absolutely hilarious. So یہ جو لومڑی بنے ہوئے ہیں ان کا نام ہے احمد عبد الرحمان. ڈو چیک آؤٹ ہز ادر ورک. آئی تھنک پی ٹی وی پہ بھی کچھ پلیز کر رہے ہیں. سو ہیٹس آف ٹو احمد عبد الرحمان, ہیٹس آف ٹو عمران اشرف. ہاؤ امیزنگ از عمران اشرف. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس ہول ریویو اباؤٹ رانجھا رانجھا کردی which it kind of has become, but I do wish that we would watch and support dramas like these. I do wish that more people would write dramas like these. And yes, you've got your Dil Mohm Ka Diyas and Mera Khuda Jaane and all these kind of dramas جو کہ ہم بنا رہے ہیں, خود پرست and گھمنڈ and all these dramas which are airing, and I don't know
I mean, yes, I know that who's watching this, but can we just also think about people like me? मेरे जैसे भी कई लोग हैं जिनको कभी मैं कहती हूँ कि यार ये ड्रामा देख लो, या अगर वो कोई मुझे पूछते भी हैं कि यार आज हम कौन सा ड्रामा देखें या हमें बिंज वॉच करना है कोई ड्रामा, तो प्लीज़ हमें बताएं कि हम क्या देखें. तो उस पर तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. मैं उनको कहती हूँ यार वो कभी मैं ऑन ज़ारा का नाम ले देती हूँ, या कभी मैं कह देती हूँ अच्छा यकीन का सफ़र देख लें. तो इस तरह के इतने कम नहीं आने चाहिए, ऐसे ज़्यादा ड्रामे आने चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के जो हर वक्त के चलने वाले ड्रामे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं. So anyway, long rant, but important rant. Or let me know what you guys are watching. If you're watching this video on Facebook, like our Facebook page. If you're watching this video on YouTube, don't forget to click on subscribe. अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए, फजूल किस्म के कमेंट्स ना दें, और enjoy करें ठंड. एंड लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीक, जिसमें हम दोबारा राउंड अप करेंगे, ड्रामा राउंड अप करेंगे, और हम बात करेंगे अगली एपिसोड्स के बारे में. और जो ड्रामे नए शुरू हो रहे हैं, आंगन है, अलिफ है, ये जो अनकरीब शुरू होने वाले हैं, तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए. वंस अगेन, खुदा हाफिज़.